क्रिएट होनी जेहेतु एटा कहीं ना एठी हमें किछि माने से भले पार्टीशंस की किछि हमें करूनु ओके दैट्स व्हाई इट इज नॉट क्रिएटेड बट एठी हमर कोन होची ना जेहेतु हमर ओके मे बी just a second I can understand df2 we are partitioning df we are displaying like joining but in df2 we are not doing anything. Okay, maybe single job or single task got created. Let me check here. Okay. ତମେ ଏଠି ଯିବ ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଚେକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି କ୍ୱେରି ପ୍ରୋଫାଇଲ ସୋ କ୍ୱେରି ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସବୁ ଜାଗା ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦେଖିବ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଦ ସ୍ପାର୍କ ୟୁଆଇ ରେ ତାର ଡ୍ୟାଗ ସ୍କେଡୁଲର ଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଥିଲା ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ହିୟର ଓକେ ସୋ ଇନିशिଆଲି ତମେ ଦେଖିବ फर्स्ट लेफ्ट साइड कंप्लीट डाउन टू बॉटम माने डाउन टू अप जीवो लोकल टेबल स्कैन हैला दीटा में डाटा फ्रेम क्रिएट करछे तो दीटा डाटा फ्रेम हे गला रो टू कॉलमनर फिल्टर हैला सफल हैला देन हमर अगेन एठी हमर सेमती हे गला रो टू कॉलम देन से कोन होची ना देन अगेन आउ गोटे ताको कन्वर्ट हे गला दीटा को जॉइन हे की गोटे आउ गोटे कन्वर्ट हे गला ओके देन फाइनली आउ गोटे हम एठी यूज करछु देन फाइनली लेफ्ट आउटर जॉइन यूज होची दिथर ओके दिथर लेफ्ट आउटर जॉइन यूज होची तो अच्छा why it is showing multiple times okay because ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା multiple times ତାକୁ print କରୁଛେ that is why it is showing multiple times has aggregate କଲା then short basically shuffle and merge join ସେଥିପାଇଁ ସେ short shuffle short merge join ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କଣ shuffle କଲା short କଲା then ଆଉ merge ବି କରିଥିବ has aggregate କଲା then result query stage so these all are the options okay ଏଟା ଏଇଥିରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କି ଆମର ଡ୍ୟାକ୍ ସ୍କେଡୁଲର ଟା କେମିତି କାମ କରୁଛି ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଫର ବେସିକାଲି ୟୁଆଇ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ଲାଇକ୍ ତମକୁ ୱିୟର୍ଡ ଲାଗିପାରେ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କି ଆମର କେମିତି ଏଇଟା ଡ୍ୟାକ୍ ସ୍କେଡୁଲର ଟା କେମିତି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ଓକେ so you have to go to the query profile and query profile you can see this and ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଟାଇମ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କେତେଟା ଟାଇମ ଲାଗୁଛି query optimize କରିପାରିବ then other options what are the other options this is fine. There is also some performance. If I'll see hide performance, 3 jobs get created, and this is just basically you can see that this is the stages created. But how many stages created? এটা stages create হচ্ছে সেটা জনা পড়ুনি expand query text serverless compute stdf expand query text okay maybe something different stages टा केमथि हो I'll check that okay documentation देखिले I think I'll get it no but এটা হচ্ছে আমার কেমতি ক্রিয়েট হচ্ছে this is the number of 3 means এটা যেতବେଳେ 3 লেখা হচ্ছে that means what number of job କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତିନିଟା and each number of job ରେ stage because ଏଥିରେ stage କ୍ରିଏଟ ହଉଛି see ये जो green symbol ଟା this is it means that your stage is being created okay but କେତେଟା କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କଣ ହଉଛି that information we do not have ঠিক ଅଛି and ଏଇଟା ହଉଛି task 14/14 ମାନେ number of task create ହଉଛି and number of task completed okay and last ରେ କଣ text df1 ରେ ସେଠି କିଛି stage create ହଉନି because we don't need that directly ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କିଛି task କି ଆମର କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ okay ସେଥିପାଇଁ ସେଟା କିଛି create ହିଁ ହଉନି Sir, a number of tasks may referring to partitions. Sir. ହଁ ହଁ number of task ସବୁବେଳେ ହଉଛି partitions okay 14ଟା partition create ହେଇଛି ଏଠି
টেস্ট এটা গোটে রিপাର୍ଟିশন ଆମେ 10ଟା କଲେ that means 10ଟା ପାର୍ଟିସନ ହିଁ କ୍ରିଏଟ ହବ and similar to the 21 by 21 ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ସୋ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରିବ କି these are the number of jobs and these are the number of tasks and a green symbol means stages, a separate stages are created। Okay, stages are created but ଏଠି କିଛି stages ନାହିଁ because it's a simple transformation you are doing। simply your test df1 ରେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ only we are printing ମାନେ with column create କଲେ ଗୋଟେ simple one but ଏଥିରେ କଣ କରୁଛେ partition ମାନେ shuffling ହଉଛି repartition, join ମାନେ shuffling ହଉଛି test df and df2 ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି ନା ଏଠି ଏଠି କଣ stages create ହେଲା। ଯେତେବେଳେ shuffling stages ସବୁବେଳେ depend କରେ number of shuffling operations the multiple number of joins କରୁଛୁ partition ହଉଛି କି ଆମର group by ହଉଛି then we can say that there is shuffling ହଉଛି। okay, if it is not there then there is no shuffling। okay, so you can understand ki this is number of stages are created in this job। okay, from here you can understand but later I will tell you maybe। okay, okay, fine ମୁଁ କୋଉ ଯାଏଁ ପଢିଥିଲି ଜଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନା ଏଇଟା କରିଥିଲି ନାଇଁ ସାର୍ ନେର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଇଥିଲା। ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଜଏନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ନା କରିନଥିଲି ୱିଥ କଲମ କହିଥିଲି ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ବିକରମ କହିଥିଲେ ସାର୍। କହିଥିଲି ନା ହଁ ରାଇଟ୍ ୱିଥ କଲମ କହିଥିଲି ଏଠି ମନେ ପଡୁଛି ମୋର ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଟା କହିନଥିଲି ରାଇଟ୍ ନା ଏ ହ୍ୱେନ୍ ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର when otherwise ଟା କହିଥିଲେ ବଟ ମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଥିଲେ ଓକେ ଡିଫାଇନ କରିଥିଲେ ସାର୍। ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ କହିନି ରାଇଟ୍ ଠିକ ଅଛି I'll just create a separate notebook here। okay, so you can see that from okay, sure, okay, then what we have to do is we will see that okay when and otherwise so basically just try to use this one, just close it। so basically it's similar to case statement ତମେ ଯେତେବେଳେ case statement use କରୁଛ it's similar to that but there is slightly different in syntax ରେ ଖାଲି difference ଅଛି but other than that it is same। so basically କଣ ହଉଛି ନା when this condition is true this is the action you are taking। when column m is greater than 1 that means it will print 1, it will assign 1 to this column। basically with column syntax କଣ this is a new column will get created and based on this condition and the ଏଇ ଯୋଉ new column create ହେଲା what would be the value value ଟା ଏଇଠୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ column a value ଟା greater than 1 ଅଛି then new column ର value 1 ହେଇଯିବ otherwise ଯାହା ବି ଆମେ none put କରିବା କିଛି put କରିବା ଆଉ okay। what will I do is how can we remember workspace ଏଠି ଅଛି you can use a unity catalog basically okay I think I can add data, right? Add data, upload to volume. Correct. What will I do?
ଏଠି DBFS ୟୁଜ ହେଇପାରିବନି କି? ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ है और टिकटॉक भी ऐड କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ସରି। ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ଡିବିଏଫଏସ୍ ଟା ଆପଣ ସେମିତି ଦେଖିଦେଲେ ବଟ୍ ଏଇଟା କାମ କରୁନଥିଲା ବଟ୍ ସେ ନାଇଁ ଆଡ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ଡିବି କରି କରୁଥିଲେ ସାର୍। ଆଡ୍ ଆଡ୍ ଟୁ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ଭଲ୍ୟୁମ କରି ଏମିତି। କରୁଥିଲ ନା? ନାଇଁ ୟେସ୍ ଆଡ୍ ସାର୍। ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା ପଢେଇ ଦେବି କିଛି ନାହିଁ, ବଟ୍ ତାର ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ଅଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ପଢ ନହେଲେ ଡାଉଟ୍ସ ବହୁତ ସାରା କ୍ରିଏଟ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା କହୁନି। ନହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଇଜିଏଷ୍ଟ ଅପସନ ଯୋଉଟା ଆଡ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ସୋ ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ସେଟା ମୁଁ କହିଦେଲେ ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କନସେପ୍ଟ ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟଲଗ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ଡାଟାବ୍ରିକ୍ସ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କହୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ସ ସି ଏଟା ସେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। କ୍ରିଏଟ୍ ମଡିଫାଇଡ ଟେବଲ, ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ଟେବଲ ନେମ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଟେବଲ ନେମ୍ କ୍ରିଏଟ କରିଦଉଛି। नो आई जस्ट एडवांस क्रिएट न्यू टेबल में ओवरराइट ଆ एग्जिस्टिंग ଡାଟାରେ टेबल। ନାହିଁ ସାର୍, ଆଡ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ ଆମର हाँ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଡ୍ ଟୁ ହେଇଯାଉଛି। ଭଲ୍ୟୁମ ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଡ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଡ୍ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ ରେ କରିଦବା ଆଉ। ନା ମୁଁ ଏବେ ଅପଲୋड ଟୁ ଫାଇଲ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ସ ନାହିଁ ଏଠି। ଓକେ ଓକେ, ମୁଁ ଓଭରଭ୍ୟू ଖାଲି କହିଦଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟଲଗ। ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି ୟୁନିଟି କ୍ୟାଟଲଗ ହଉଛି କଣ କି ଆମର, इट्स अ थ्री टेबल लाइक स्ट्रक्चर तुमको माने यूज कर परिबो। तो बेसिकली तुमको एटा कॉन्फ़िगर କରିବାକୁ ପଡେ यूनिटी कैटलॉग तुम देखियो जदी, इफ आई विल गो टू एनी ऑफ द व्यू हियर। तो देखो एटा बेसिकली गोटे कैटलॉग टाइप रो डेटा एंड एटा थ्री लेवल स्ट्रक्चर। एटा गोटे कोन, एटा गोटे व्यू, व्यू माने कोन, एटा गोटे टेबल रो एटा सिलेक्ट हेइथिबो। सो इट इज गेटिंग सिलेक्टेड फ्रॉम कैटलॉग्स। बेसिकली व्यू माने कोन, से गोटे टेबल को रेफर करथबो, दैट्स इट। Okay, so you are simply using this value and this is the output. And if you go and check the sample data here, like data ର କଣ columns ଅଛି କଣ ଅଛି, you can get this। basically ଏଟା ତ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି, information data routine privileges all these thing, table logs volumes। okay, system ରେ କିଛି ଅଛି କି, no data। okay, system ରେ ଅଛି query serving storage। okay, fine। सो बेसिकली ଆମର ଏଇ ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ ରହୁଛି, ଏଠି ଡାଟାଟା ସବୁବେଳେ ସ୍କିମା ଲେଭେଲରେ ରହୁଛି। ମାନେ କ୍ୟାଟଲଗ ଭିତରେ ସ୍କିମା, ସ୍କିମା ଭିତରେ ଟେବଲ ହଉ ଭ୍ୟୁ ହଉ ଅଫ ଯାହା ବି ଆମେ ଭଲ୍ୟୁମ ବି ଯଦି କ୍ରିଏଟ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ ୱୁଡ ବି ଦେୟାର। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଫର ନାଉ वी विल ओनली वर्क विथ द वॉल्यूम। टेबल लेवलଟା आई विल टेल यू लेटर। क्वेरी नोटबुक ना, ଏଠି ତ ନୋଟବୁକ୍ କ୍वेରି ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ आई विल जस्ट ओके कैटलॉग रे ना। आई थिंक व्हाट विल आई डू, इंफॉर्मेशन स्कीमा ଅଛି वर्कस्पेस। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ୟାଟଲଗ। କ୍ୟାଟଲଗ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍କିମା ରହିଲା। ଓକେ, ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ ସ୍କିମାରେ କ୍ରିଏଟ କରିବି, ଇନସାଇଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ ଏ ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ, ବଟ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଆକ୍सेस ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଏ ଭଲ୍ୟୁମ। ଡିଫଲ୍ଟରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ କ୍ରିଏଟ କରିହବ। yes, I have the access to default। okay, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ ଭଲ୍ୟୁମ କରିପାରିବ, or you can create a table। କାହିଁକି ନା ସବୁବେଳେ ତମେ ସ୍କିମା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ରେ ପଢିଛ, what does that, the catalog ଭିତରେ ସ୍କିମା, ସ୍କିମା ଭିତରେ ମାନେ କଣ, କ୍ୟାଟଲଗ ଟା ନଥିଲା, ରାଇଟ୍। ଓନ୍ଲି ତମେ ସ୍କିମା ଭିତରେ ଟେବଲ ଟା କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଟେବଲ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ର ଗୋଟେ ସ୍କିମା ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟି ର ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ତମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରେ ତମେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁଛ। ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଡାଟା ହେଇଗଲା, ଏମ୍ପ୍ଲୟିର ସାଲାରୀ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ରହିଗଲା, କିଛି ବି ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ତମର ଟେବଲ୍ସ ଅଛି, ତମେ ଗୋଟେ ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କରୁଥିଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଭିତରେ, ରାଇଟ୍। ସିମିଲାରଲି ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଉପରେ କରିବାର ଅଛି, କି ତମର ଟିଚର ଉପରେ, କି ଷ୍ଟଡି ଉପରେ, କି କିଛି ଗୋଟେ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ସେପରେଟ ସ୍କିମା। ବଟ୍ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ଆମର ଥ୍ରୀ ଲେଭେଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମାନେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାଟଲଗ, ସ୍କିମା ଆଣ୍ଡ ଟେବଲ, or catalog, schema and volume। so I will do that inside that schema, I will create one volume। okay, ଏଇଟା ଭଲ୍ୟୁମ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି, ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମୁଁ କରିଦଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ୍ୟୁମ। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜ ଭଲ୍ୟୁମ କଣ, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଭଲ୍ୟୁମ କଣ, we will discuss later। okay, ଆର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଭଲ୍ୟୁମ କରିଛି ମତେ ପାଥ ମାଗିବ,
ମ୍ୟାନେଜ ମାନେ ଡାଟାବେକ୍ସ ର ଡିଫଲ୍ଟ ପାଥ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଡାଟାବେକ୍ସ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି, ବିକଜ ତା ଲୋକେସନ ତାର ସବୁ କିଛି ତାର, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାନେଜ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାନେ ମୁଁ କହିବି କି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଲୋକେସନରେ ମୁଁ ଭଲ୍ୟୁମ ଟା କ୍ରିଏଟ କରିବି, ସେଥିରୁ ଡାଟାଟା ଫେଚ୍ କରିବି, କିଛି କରିବି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ ଦ ଭଲ୍ୟୁମ। ଏଠି ତମକୁ ପାଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ କୋଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଲୋକେସନ କଣ। ଓକେ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ ଦ୍ୟାଟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଲୋକେସନ, then you have to give the path, then you can create it. Okay, so okay, so I'll create a new volume here. Okay, let me take this data, copy path. Okay, then I will go here and I'll try to read it. Spark dot read dot format CSV dot load. Okay, I can say that. Okay, but I think I need to apply option header too. Okay, okay, task 2 by 2 running basically, and here we just created the spark and here is the value. Suppose मते एठी कोन करियर अछि कि anything departure time अछि कोन करबी। ओके, सपोज मते कोन करियर अछि कि जो नो इन्फॉर्मेशन अछि कि नल अछि ताकू मते हैंडल करिवार अछि। सपोज तुम कोन कहउतलो, राइट, वी कैन से दैट you are creating a separate column here and additional information, right? So ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି କି with column I will use that with column. Okay, new column I will create, or else okay. Okay, so basically I'll just update that additional information. Oh, default ପଳେଇ ଆସୁଛି। Okay, so what will I do when condition put କରିବି column, okay, additional null info, okay, dot is null, okay, then ତାକୁ put କରିଦେଲି ମୁଁ by default ସେ when ଭିତରେ ରଖିବ। ଦେଖ condition it should be inside the when. Okay, ଠିକ ଅଛି, when null I'll put is no information. Okay, ସାର୍ ଏଇଟା LIT କଣ ସାର୍? ଏଲଆଇଟି ହଉଛି ଲେଟରାଲ୍ସ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ। ଓକେ, ତ ସବୁବେଳେ ଏଟା ୟୁଜ କରିବ। ସମଟାଇମ୍ସ ତମର ମେ ବି ୱିଦାଉଟ୍ ୟୁଜ କଲେ କାମ କରୁଥିବ, ଲେଟ୍ ମି ଟ୍ରାଏ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କି ୟୁ ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ ୟୁଜ ଏଲଆଇଟି। ଏଲଆଇଟି ହଉଛି ଲେଟରାଲ, ମାନେ କିଛି ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ତମେ ଗୋଟେ କଲମ କୁ ଆସାଇନ କରୁଛ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଆସାଇନ କରୁଛ, ଦେନ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ୟୁଜ ଏଲଆଇଟି। ଯଦି ତମେ କଲମ କୁ ଆସାଇନ କରୁଛ, କିଛି ଗୋଟେ କଲମ ସହିତ କିଛି ଅପରେସନ କରିକି, ସପୋଜ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କଲମ ଦେଲି, ଓକେ, ମୁଁ ଯଦି କହିଲି additional information is null, then the column should be କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଲମ କୁ ଆସାଇନ ହବ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏ କଲମ, ସେଥିପାଇଁ କି ଦରକାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏଠି नो ଇନଫର୍ମେସନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ରାଇଟ୍, ଲିଟରାଲ୍ସ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଲଆଇଟି ମିନ୍ସ ଲିଟରାଲ୍ସ, ବଟ୍ ଏଇଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପାର୍କ ରେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏଲଆଇଟି। ଓକେ, एक्सप्रेशन वाला ସେଥିପାଇଁ पिला ना एसक्यूएल जी नहीं अश्विन। Yes, sir. हाँ ବୁଝା। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ସି ଏଟା ମେ ବି କାମ କରିପାରେ ନ କରିପାରେ। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱାର୍କଡ ବେସିକାଲି, it work, but it is always better you should use, କାହିଁକିନା sometimes କଣ ଏଟା କାମ କରେନି। ଓକେ, କିଛି କିଛି କେସ ରେ, so it is always good practice କି you should use that. Okay, now it is working fine, but सर କିଛି କିଛି କେସ ରେ कनकैड फंक्शन कला सर काम दन सर एलआईटी लिखिया पड़ची। ଲେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। हाँ सर लिखिया पड़ची।
ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇ କଥା ମାନେ କିଛି କିଛି କେସେସରେ କାମ କରେ କିଛି 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 କାମ କରେ, ସୋ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁବେଳେ ଏଲଆଇଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଲଆଇଟି ୟୁଜ କର। ଓକେ କନକ୍ୟାଟ ଟ୍ରାଏ କରିଛ, କନକ୍ୟାଟ ୱିଥ ସେପାରେଟର ଅର କନକ୍ୟାଟ ଟ୍ରାଏ ହଁ କରିଛ ସାର୍, ରାଇଟ୍? କନକେଟରେ କଲି। ଓକେ ଓକେ ଗୁଡ। ଓକେ ସୋ ବେସିକାଲି ଏଠି କଣ କଲେ ଆମେ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଏ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଲେ, କଲମ ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଇଜ ନଲ୍, ଦେନ୍ ଆମେ କଣ କଲେ ଏଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲେ, ଯଦି ଏଟା ନାହିଁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନଲ୍ ଅଦରୱାଇଜ। ତ ବେସିକାଲି ସବୁବେଳେ ଅଦରୱାଇଜ ଟା ଲେଖିବ, ନହେଲେ କଣ ହବ ନା ତମର କଣ୍ଡିସନ ଟା ଫୁଲଫିଲ ହବନି। ଇଫ ୟୁ ମିସ୍ ଦ୍ୟାଟ ୱାନ୍ ଦେନ୍ ତମେ ଯୋଉ ମାନେ ସପୋଜ ଚାହିଁବ ଇଫ ଏଲ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ। ସୋ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ ଅଦରୱାଇଜ। ଅଦରୱାଇଜ ମିନ୍ ଇଫ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନଲ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ ମାନେ କଣ ଏହା ମାନେ କଣ, ଯଦି ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଟା ନଲ୍ ନାହିଁ, ଏଇ କଲମ ଟା ନଲ୍ ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହବ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଇଟ ମିନ୍ସ ରାଇଟ୍। ସୋ ସିମିଲାରଲି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ନଲ୍ ହେଲା ସେଇଟା ଆମେ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲେ नो ଇନଫୋରେ, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବ। ଓକେ ସୋ ଏମିତି ତମେ ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଏମିତି ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ, ଯାହାର ନଲ୍ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ତାର ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପଲ କଣ୍ଡିସନ ମତେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଓକେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ମତେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ। ଏଠି ଏଟା ରଖିକି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଦେଇପାରିବ। ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଇଟ୍ ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖିଲ, ଓକେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଲ, ଓକେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍, ସପୋଜ ତମେ କହିଲ କଲମ ପ୍ରାଇସ୍ ଓକେ इज ग्रेटर देन ओके जहाँ भी 4000 कि 5000 जहाँ भी लिखिलो। ओके तो से केसेस रे तमे किछि गोटे वैल्यू पुट करिवो मल्टीपल कंडीशन पे यू कैन राइट लाइक दिस, एटा तमे एंटी लिखिलो सेटा तमे एंटी लिखिलो। ओके बुझियला एटा? यस सर। ओके ହଁ ସାର୍। एंड जे तमे जेमति कहंती कोन जोटा नेस्टेड केस स्टेटमेंट कि गोटे कॉम्प्लेक्स केस स्टेटमेंट जदी यूज करिया को ट्राई करिवो देन यू कैन आल्सो यूज दैट व्हेन कंडीशन एठी पुट कलो एंड एठी कांस्टेंट हे गला राइट, देन तमे जदी व्हेन कंडीशन भी अदरवाइज रे पुट करि परिबो। सपोज दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू माने ए कंडीशन टा जदी हला देन यू हैव टू चेक अनदर कंडीशन, देन एठी भी व्हेन कंडीशन एठी भी अप्लाई करि पारो। सो सेटा तुमको यूज केस वाइज तुमको देखिया पड़ो। आई विल ट्राई टू गिव यू गोटे सही सिमिलर टाइप ऑफ यूज केस जोटा कि तमे मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन जोटा हम नेस्टेड इफ जोटा यूज करछु कि नेस्टेड केस स्टेटमेंट सेही जगह रे हमें सेटा इंप्लीमेंट कर परिबा। एटा कोन सिंपल अछि, डायरेक्टली वी आर यूजिंग, बट सम केसेस वी आर चेकिंग विथ द मल्टीपल कॉलम्स। इफ एडिशनल इनफॉरमेशन जदी नो इन्फो थिबो देन हमें चेक करूचे कि टोटल स्टॉप कोन अछि, ओके नॉन स्टॉप अछि कि नहीं। Okay, if it is non-stop, then we are doing something. If it is not non-stop, then we are doing other thing. So, ସେଇ type ର case statement ଆମେ କେମିତି implement କରିବା? So, you have to think about it. ମାନେ first ତମକୁ ଗୋଟେ flow chart ବନେଇବାକୁ ପଡିବ. Okay, I'll tell you କେମିତି ବନେଇବାକୁ ପଡିବ. So, basically, suppose ତମର condition ଅଛି ଏଠି. If this is not null, this is null. Okay, ଯଦି ଏଟା null ଅଛି, then ତମେ operation କରୁଛ. Okay, ଯଦି null ନାହିଁ, then again you are checking. Suppose ଯଦି null ନାହିଁ, then you are checking some different information. ତ ସେଟା ତମେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଦେଖ ଓକେ ଏଠି ବି ତମର ଦେଖ ଏଆଇ ବି ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିପିଟି ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଟାଇପ ର ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ କିଛି ବି କମାଣ୍ଡ ଲେଖିବ। ଓକେ create some decorator or create some spark data frame using this, so it will automatically create for you, ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଇଁ ଇଜି, ଏତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି। ବଟ୍ ଫର ନାଉ ୟୁ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ୟୁଜ ଦ୍ୟାଟ୍। ଫର ନାଉ ଟ୍ରାଏ କର କି ତମେ ଯେତିକି ମାନେ ଟାଇପ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଜ ଇଟ୍ସ ଓନଲି ଫର ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଯିବ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ so I'll just do when additional information is null, then what I have to check, it is not info. Okay ଯଦି additional information no nahi, then what will I check? I'll simply check another condition, then ମୁଁ କଣ କରିବି ନା when କରିକି column ଆମର stops, total stops, right, total stops capital ଅଛି, yes total stops is equal to one stop like that। ଯଦି ମୁଁ କିଛି condition apply କଲି, total stop ତ non stop ନାହିଁ। okay okay
ठीक अछि एटे मु कोन कली फर्स्ट आई चेक्ड additional information is null or not. If it is null, then we are putting no information. If it is not null, then I am checking other condition. That means otherwise भितर मते आउ गोटे when condition apply कली एठी. When total stop is equal to non-stop, then I am putting that it is also no info. Okay. And otherwise we are putting additional info. Basically मुठी कोन दीटा otherwise use कली. Otherwise भितर आउ गोटे when and otherwise use कली. तो ଏଇ ସବୁ କେସ୍ ଗୁଡାକ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ଯେମିତି ବନେଇବା କଥା ବନେଇଦବ ଇଫ୍ ଦିସ୍ ଦେନ୍ ତମେ ଏଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସେଇ ଟାଇପ ରେ କଲେ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଇଜି ଆଣ୍ଡ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ପ୍ରପରଲି ବିକଜ ଏଇ କେସେସ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହୁଏ ପାରାନ୍ଥେସିସ ର ଓକେ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ କେସ ରେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ପାରାନ୍ଥେସିସ ର ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଲେଖୁଛ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାରାନ୍ଥେସିସ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ଲେଖିଦେବି ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଦ କୋଡ ओके अदरवाइज करना बहुत टाइम फेस करछि कि पैरेंथेसिस रे प्रॉब्लम था एंड टू एंड जोटा कि तमे आइडेंटिफाई करि पारनी कोड प्रॉब्लम আছে एंड इट कीप ऑन बेसिकली इट सिंपल इश्यू बट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दैट ओके तमे एटी को फॉर्मेट कर दो फॉर्मेट पाइथन ओके सो दैट एटा प्रॉपर्ली तुमको मेंटेन हे जिवो एंड यू कैन सी दैट देखो एटा कोन हो गेला फॉर्मेट जेतले पाइथन मो एटी कर देली फॉर्मेट पाइथन मो कर देली सो दैट से कोन प्रॉपर्ली मते मेंशन कर कोन चलछि ठीक पोस्ट स्टेटस ओके सो बेसिकली कौन कला ना तुमको प्रॉपर्ली विथ कॉलम ए कॉलम टा क्रिएट कला फर्स्ट कंडीशन चेक कली अदरवाइज भितर आउ गोटे कंडीशन चेक कली देन अदरवाइज रे लिखली ओके सो कैन कौन हला प्रॉपर्ली तुम एटा को आइडेंटिफाई कल कि हां मोर माने स्टेप बाय स्टेप से कोड टा को फॉर्मेट करके देला सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मोर होउची कोन ओके कोड टा केमिति वर्क करूची ओके सो सबले जेतल करबो सबले ट्राई करबो कि मु फॉर्मेटिंग कर देबी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कोड प्रॉपर्ली ओके बुझियला एटा ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ହଁ ସାର୍ ବୁଝିଲି। ବୁଝିହେଲା ବୁଝିଲେ ତ ଯଦି ତମେ କହିବ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ with column କରିବି and I'll just try to write additional info clear କରିକି ତମେ ବି ଏଇଟା ବି ଏମିତି ଲିଖିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ସପୋଜ କିଛି ନା ମନ ପଡିଲାନି ଓକେ ସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସो ରାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱେ ତମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଏସକ୍ୟୁଏଲ କ୍ୱେରି ଯଦି ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଏକ୍ସପିଆର एक्सप्रेशन दे की देले इट विल वर्क ओके so basically say कला case when additional statement is null then no info else additional info okay end right it will give you the same output ठीक ଅଛି so both are the same thing ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ PySpark ରେ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଏଇଟା ବି PySpark ରେ ଲେଖିଲେ but the expression we use that is SQL expression okay you can use either there is no issue you can use either but sometimes ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମର କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନେଷ୍ଟେଡ ୟୁଜ କର କି ମଲ୍ଟିପଲ ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ କି ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ମଲ୍ଟିପଲ କି ଅଦରୱାଇଜ ରେ ମଲ୍ଟିପଲ ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ୟୁଜ କରୁଛ କି ମାନେ ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ୟୁଜ କରୁଛ ସେ ଟାଇମ ରେ ଏଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯାଏ ବଟ୍ ସିମ୍ପଲ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଗୁଡ୍ କେସ୍ ୱେନ୍ ବିକଜ ୟୁ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି completely habituated with this na right you're completely habituated with these expressions and everything SQL that's why it would be easy for you but ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା କାଇଁ ମନେ ରଖ because multiple complex statement ପାଇଁ this one will help you better so that's why I'm telling you should always use this one and whenever your simple expression then you can write it this way expr inside that you can write the expression then it will automatically work okay so that is all about like when and otherwise so you can practice basically you can practice all these things କେମିତି ଏଟା କାମ କରୁଛି and how can you identify so multiple condition ରେ you can practice ସାର୍ ଏଠି ନୂଆ କଲମରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ନା ସାର୍ ୱିଥ୍ କଲମ ହେଇଛି। ଏଟା with column ବା with column ନୂଆ column create ହେଇଗଲା ନହେଲେ ଏଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ମାନେ alias type ର ଦେବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ SQL ୟୁଜ କରୁଛ alias ଏଠି default ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ column ଗୋଟେ create କରିଦେଲା ଓକେ ସାର୍ ସେମ୍ ନାଁରେ ହେଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ହଁ ସେଇଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେ ଏଟା ବେସିକାଲି ସେ କଣ ରିପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ହବ। ରିପ୍ଲେସ ଠିକ୍ ଅଛି। କରିଦଉଛୁ ଓକେ ଆଇଦର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ ଇଟ୍ ଅର ରିପ୍ଲେସ କରିଦो ଆଡିସନାଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛି
additional info. Okay, okay, ଏଇଟା ମେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କଲମ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଲା। ଓକେ, ସୋ ବଟ୍ ଆଡିସନାଲ ଇନଫo ବେସିକାଲି ମୁଁ କରିଥିଲି ବଟ୍ ଏଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫୋ ନେ ଯେମିତି ଖାଲି ଇନଫୋ ବୋଲେ ବୋଲେ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି ପୁରା ଏଡିସନାଲ ଇନଫୋ ଏ ଇନଫୋଟା ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇନଫୋ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କଲମ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ହଁ ସେଇଟା ହଁ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ସାର୍ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଅଛି ଯଦି ସେମ୍ ନା ଦେଇଦବା, ସେମ୍ ଆଉ ନେମ୍ ଯଦି ଦେବା। ଏକ୍ସଟ୍ରା ହଁ କଲମ ଦରକାର, ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲି। ସେଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତମର କଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ମତେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଠି ତମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ନାଁ ଦବ। ଯଦି ମତେ ସେମ୍ କଲମରେ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଦ ସେମ୍ ନେମ୍। ମତେ ଆଡିସନାଲ ଇନଫୋରେ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୱେନ୍ କଣ୍ଡିସନ ଦେଲେ ନଲ୍ ଅଛି ସେଗୁଡା ନୋ ଇନଫୋରେ ଫିଲ୍ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ବୁଝିଲା ସାର୍। ହୁଁ, ଓକେ, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କାହାର ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କଣ? Okay, fine. Then we'll discuss like built-in functions. Our built-in functions बहुत सारा अच्छी and these are some kind of complex built-in functions you should understand. कि एटा केमती काम करूची कौन करूची. Okay. So first of all we'll discuss split. एटा टिके भलसे बुझो काना these are the very complex things and बहुत जगह एटा तुमको हेल्प करिवो. काना डेटा इंजीनियरिंग माने सबले तमे वन टाइप रो डेटा तुमको मिलिबोनी. ओके, ई टाइप रो डाटा अछि तुमको वन टाइप रो डाटा मिलिबोनी, तुमको सबले मल्टीपल डाटा मिलिबो. तो से केसेस तुम केमती को हैंडल करियो, राइट? तो तुमको सेटा आइडेंटिफाई करिया पड़िबो कि हाउ विल हैंडल दैट वन. ओके, सो स्प्लिट बेसिकली कोन करूची कि हमर से गोटे गोटे स्ट्रिंग को एंती स्प्लिट करा होची दैट वी कैन स्प्लिट इट. ओके, सपोज तमरो एटी कोन करियर अछि कि लाइक सर हम्म ଆମେ white transformation यूज କରିଦେଲୁ ବୋଧେ। कोटा स्प्लिट टा ନାଇଁ ନାଇଁ white transformations join group by pivot सेटा ନା सेटा ପରେ ପଡେ। कहनी कि मु ନାଇଁ ନାଇଁ କହିନାହାନ୍ତି ସାର୍। ओ शिट, अच्छा अच्छा अच्छा, ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଟା କହି ଦେଇଛି. ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ दैट वन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. ओके, ओके. सो बेसिकली हमर जॉइन रहउची, जेमती जॉइन होची सिमिलर टाइप जेमती हमर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रो जॉइन रहउची. वेट वेट, ओके नहीं परे अछि. ओके, सो विल डिस्कस दिस, नो प्रॉब्लम. बेसिकली हमर व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन टा मैं कहि देथिली, दीज आर द व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन, बट आकु मो डिटेल रे एक्सप्लेन करबी नेक्स्ट स्लाइड रे. ओके, ठीक अछि. ଫାଇନ୍ ସାର୍। କାହିଁକିନା ୟାକୁ ଅଲଗା ଅଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ମାନେ ଜଏନ୍ କଣ ଅଛି, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଏନ୍ସ ଅଛି ସ୍ପାର୍କ ରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ. ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ଫର୍ଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ. ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉଛି ବେସିକାଲି ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଣ କରେ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଆରେଜ ରେ କନଭର୍ଟ କରେ. ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଡେଲିମିଟର ଆମେ ଦଉଛେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କୁ ଗୋଟେ ଡେଲିମିଟର ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଆରେ. ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ. सपोज एठी कौन अछि कि हमरो ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା, सपोज व्हाट वी हैव करेंटली द डेटा तो एमती किछि नहीं यार. आई हैव टू टेक सम डिफरेंट डेटा. दिस इज ओके, मु स्प्लिट टा देखि दोछि, देन विल आई विल टेल यू द सेपरेट थिंग. ओके, सो बेसिकली द ड्यूरेशन टा अछि मु ताको स्प्लिट कर देबी, देन इट विल गिव मी सम डिफरेंट रिकॉर्ड, राइट? बेसिकली याको लिस्ट रे कन्वर्ट हो. सो स्प्लिट टा केमती काम करे, आई विल टेल यू. df डॉट विथ कॉलम. ओके, तो मु कौन करिबि ना, मु स्प्लिट ऑफ कॉलम मु कौन करछि कि एटा होछि ड्यूरेशन. ड्यूरेशन, ओके, ड्यूरेशन टा हमरो स्पेस देले. ओके, ड्यूरेशन टा हमरो स्पेस देले. ओके, जे मु डिस्प्ले करबा
let's see how it looks like. Um, okay, it looks like this. ଯେମିତି so better କେମିତି ଏଟା ଦେଖାଯିବ ମୁଁ select କରିଦଉଛି. Oh, fine it ଆମେ select କରିବାନି I will create another. So basically ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମ ଡାଟାଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖ. I'll just close this one so that it would be better visible for you. ହୁଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ସ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ କଣ କଲି କଣ ଆମର କଣ ଅଛି ଏଟା 2 hours 50 minutes ଅଛି ସେମ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ପାଣ୍ଡାଜରେ ଲାମ୍ଡା ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ବଟ୍ ହିୟର वी हैव अ फंक्शन स्प्लिट जोटा कि डायरेक्टली से कौन करिवो ना हमको गोटे array रे कन्वर्ट कर दबो ओके एठी कौन गेला गोटे array रे कन्वर्ट हे गेला सो मते कोन 2 hours गोटे फर्स्ट हे गेला 50 मिनिट्स टा सेकंड हे गेला ओके तो मु कौन करिवे बे कि यूजिंग दैट मते यदि एक्सट्रैक्ट करियर अछि आवर एंड मिनिट देन आई कैन इजीली एक्सट्रैक्ट इट मते को इजीली मु एक्सट्रैक्ट कर परिबी ओके सो बेसिकली मु कौन करिवि कि एठी सपोज स्प्लिटेड कॉलम अछि सो आई विल टेल यू माने आइडियली तमे गोटे कॉलम रे करि परिबो माने सिंगल कॉलम रे एक्सट्रैक्ट करि परिबो बट आई विल टेल यू हाउ टू एक्सट्रैक्ट द आवर एंड मिनिट पार्ट ओके सो बेसिकली मते आ गोटे विथ कॉलम यूज करिया पड़िबो ओके एठी मु कोन करिवि कि आवर पार्ट टा अछि ड्यूरेशन करि बिकॉज़ मु जेहेतु ऑलरेडी करि देछि सो व्हाट आई विल डू column of splitted column okay dot get item 0 ओके ठीक अछि एटा हे गेला डॉट तो एठी मु कोन करली फॉर्मेटिंग कर दोछि मु टिके ओके सो बेसिकली फर्स्ट मु कोन करली स्प्लिटेड कॉलम टा एक्सट्रैक्ट कर देली वंस आई हैव डन दैट देन तापरे कोन करछि कि से स्प्लिटेड कॉलम रो मु आवर टा पार्ट कली फर्स्ट पार्ट टा कोन आवर इंडेक्स टा तो सेति पे गेट आइटम 0 कली दैट इज आवर पार्ट मिनिट पार्ट टा कोन होबो ना इट वुड बी 1 right so we are extracting this one okay index is out of bound get to tolerate use sql function get get type error column sorry index so 1 is out of bound array 1 as column okay I understood what is the problem is okay fine so basically किछिरा जगह रे हमर खाली मिनिट अछि राइट दैट्स व्हाई इट इज नॉट गिविंग एरर ओके फाइन so गेट आइटम 0 जेतले कर दउची से मते आवर टा खाली डिस्प्ले टा करिवो ओके से मते आवर टा डिस्प्ले करिवो ओके सो बेसिकली से कोन कला ना फर्स्ट मते आवर पार्ट मेंशन कला बिकॉज़ सम केस रे किछि मिनिट अछि बट सी दिस इज द वे यू कैन एक्सट्रैक्ट इट हमहु जदी एई टाइप ऑफ डाटा अछि सपोज सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सट्रैक्ट इट मोर फर्स्ट पार्ट तो गोटे कॉलम रे एक्सट्रैक्ट करे अछि सेकंड पार्ट तो गोटे कॉलम रे एक्सट्रैक्ट करे अछि सो आई कैन सिंपली डू दैट ओके सिंपली केमती डू को मु स्प्लिट करी कि फर्स्ट एलिमेंट टा एक्सट्रैक्ट कर देली आवर हे गेला सेकंड एलिमेंट टा एक्सट्रैक्ट कर देबी सेटा हमर मिनिट हे जिवो ओके एज सिंपल एज दैट तो स्प्लिट टा बुझियला स्प्लिट में कौन करछु बेसिकली गोटे जो स्ट्रिंग वैल्यूज अछि तो स्ट्रिंग वैल्यूज को हमें स्प्लिट करके ताको कन्वर्ट करछु दिस स्ट्रिंग वैल्यूज अछि वी आर कन्वर्टिंग दैट टू वी आर स्प्लिटिंग इट एंड segregating each values and we are extracting the particular value first index wise हमें value को extract करूचे and से value को आउ गोटे column रे assign करूचे that is what split is doing so split एटी कोन कला split ए column को split करले split कला परे हमर कोन ए गोटे array को convert हे गेला split रो आउटपुट सबले array स्प्लिट ର आउटपुट सबले होची array
तो array ର କେମିତି ଆମେ array କୁ କେମିତି extract କରିବା 0 1 2 3 either ତମେ get item ଦେଇପାରିବ or ତମେ ଯେମିତି index ବାହାର କରି ଦଉଛ ସେମିତି ଦେଇପାରିବ either way you can do but get item ଟା better option ଆଉ ଓକେ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ସେଟା ଦେବା ପାଇଁ ଓକେ or else you can do either not an issue ତମେ index wise ଦେଇପାରିବ or get item ଦେଇପାରିବ anything ତ ଏଇଟା split ଟା ବୁଝିହେଲା जो स्प्लिट କରୁଛୁ split a string into an array ଓକେ ତ split ଟା ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ସ୍ପ୍ଲିଟ ବୁଝିହେଲା ନା ଆଉଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବି Yes. ବୁଝିହେଲା ତ Yes. ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସୋ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଓକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇଟା କଣ କରିବ ନା କ୍ରିଏଟ ଏ ନ୍ୟୁ ରୋଜ ଓକେ ସପୋଜ କଣ ଅଛି ନା ତମର ସପୋଜ ଯେମିତି ଅଛି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେସ ଏଇଟା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ଆମର ତ ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ 2 hours ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ and 50 minutes ର ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବ ରାଇଟ ସୋ ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଚ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋ କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଆଇଡିଆଲି ଏଇ କେସେସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଆଇଡିଆଲ ସିନାରିଓ ନୁହେଁ ଓକେ ବଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ହାଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ୱାର୍କସ୍ so basically I will create a new data so just a second I think I took another data okay so basically what explode will do so basically ସେ କଣ କରିବ ନା जो 2 hours 550 minutes ଅଛି ସେ କଣ କରିବ directly explode means 2 hours को first row रखिବ and 50 minutes को second row like that it will create the multiple rows that is exploding so you are exploding the thing suppose तमर data टा जदी एमती अछि so ଗୋଟେ column रे तमर कोन अछि data टा suppose 23,54 ଅଛି ଏମିତି ଟାଇପ ର ଅଛି ବଟ୍ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଗୋଟେ ରୋ ର ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ରୋ ର ରଖିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମର ଜାଣିଛ ତମେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ କେମିତି କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେସନ କରନ୍ତି ଏସକ୍ୟୁଏଲ୍ ରାଇଟ୍ କେମିତି କର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିଗେସନ କରିକି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର କଲମ କୁ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରୁଛୁ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରି ଲିଷ୍ଟ ଆଗ୍ରିଗେଟ କରୁଛୁ बट रिवर्स ऑफ लिस्ट एग्रीगेट माने लिस्ट एग्रीगेट कला परे ताको जमे प्रीवियस वर्जन को नबा केमति नबा सो दैट इज व्हाट द एक्सप्लोड इज तो बेसिकली हमें कोन करछ ना आकु 23 को गोटे रो रे रखुचे देन 54 को गोटे रो रे लाइक दैट से एक्सप्लोड माने जतिक सब एक्सप्लोडेड माने एटा कोन आरे रहला ईच एलिमेंट ऑफ द आरे को गोटे रो रे रखियो सो जतेटा एलिमेंट अछि से सेतेटा आरे क्रिएट सॉरी जतेटा माने एलिमेंट अछि आरे रे सेतेटा रो क्रिएट करियो से सो एथि दीटा अछि दीटा रो करियो जोटी गोटे अछि गोटे रो क्रिएट करियो लाइक दैट ओके बट सेति पई एक्सप्लोड ऑलवेज टेक्स एन आरे एज अ इनपुट एक्सप्लोड टा सबले कोन करबो ना इट विल टेक आरे एज अ इनपुट गोटे आरे इनपुट हवा दरकार देन ओनली इट कैन एक्सप्लोड और एल्स डायरेक्टली एटा को से एक्सप्लोड कर परिबेनी ठीक अछि तो डिपेंड ଗୋଟେ करे ରୋ କ୍ରିଏଟ କରିବ ନା କଲମ କ୍ରିଏଟ କରିବ रो क्रिएट करियो बेसिकली ରୋ एटा हमर गोटे रो थिला ओके सो डोंट लुक इनटू द आउटपुट मु डायरेक्टली तुमको माने यूज केस देखिबनी बट यू कैन सी द आउटपुट ओके व्हाट आई विल डू इज आई विल simply df कर दोछि ओके ओके df डॉट विथ कॉलम सो मैं एग्जांपल दोछि ओके so we can say exploded data okay so what I'll do I'll simply explode okay तो ଏବେ ସେ କଣ କରିବ ଦେଖ
So এইটা হচ্ছে কোন দেখো 2 আওয়ার্স রহিগলা এটি দেখো সেম নম্বর অফ রেকর্ড রহিলা বট ওনলি দুইটা কলম দুইটা রো ক্রিয়েট করଦେଲା 2 আওয়ার ପାଇଁ ଗୋଟେ 50 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦର ଦ୍ୟାନ ଦ୍ୟାଟ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ୍ ଅଛି ତମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ ଏ ସବୁ ଯାକ ଭ୍ୟାଲୁ ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ଦେଖ 00 ଇଣ୍ଡିଗୋ ଇଣ୍ଡିଗୋ ନ୍ୟୁଜିରି ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଅଛି ଓନଲି ଦ ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଗଟ୍ ଚେଞ୍ଜଡ ଓକେ କାହିଁକି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦେଲେ वी हैव मल्टीपल ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ଯଦି ଆମର କମ୍ବିନେସନ ଅଫ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ଗୋଟେ ରୋ ରେ ଅଛି ସପୋଜ ମୁଁ ୟୁଜ କେସ୍ କହୁଛି କେତେବେଳେ ଏଟା ୟୁଜ କରିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ଟା ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ରେ ରହୁଛି ସୋ ସେ କେସେସ୍ ରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଦିସ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁ ସେମ୍ କମ୍ବିନେସନ ର ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁସ୍ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଇଟ୍ तो एठी कौन कला सेम आरो थिला सेम एरे थिला एठी बट एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट्स थिला तो आमे कौन कलु ईच एलिमेंट को गोटे रो रे कन्वर्ट कर देले 2 आवर्स दैट विल बी वन रो देन अनदर रो विल बी क्रिएटेड जोटा कि जेतरे 50 मिनिट रहबे सो दैट कौन डिस्टिंक्ट हे गला ना दीटा को कंप्लीटली यूनिक हे गला राइट तो दिस इज नथिंग बट एक्सप्लोर एंड एटा बहुत जगह रे यूज करियो पड़े बहुत जगह अछि एमति नॉट कि सिंपल डेटा बेतले कॉम्प्लेक्स डेटा तुमको मिलिबो ओके एवरी टाइम यू विल बी यूजिंग स्प्लिट स्प्लिट पाई एक्सप्लोर माने एक्सप्लोर पाई तुमको स्प्लिट दरकार इट्स मैंडेटरी सो यू हैव टू यूज दैट एक्सप्लोर तापर स्प्लिट यूज करिवो देन यू कैन गेट दिस 2 आवर 50 मिनिट्स बुझला एटा ଯଦି କଲମରେ ନଲ୍ ଭ୍ୟାଲୁ जदि कॉलम में नल वैल्यू ଫର अछि तो ଏକ୍ସାମ୍ପଲ सेटा से ଆଡିସନାଲ एक्सप्लोर ଇନଫୋରେ करबनी ନାହିଁ हाँ हाँ ता पई एक्चुअली सेटा गोटे एक्सप्लोर आउटर अछि ओके एक्सप्लोर आउटर अछि जोटा कि से ता पई से कन्वर्ट कर दो ठीक अछि सेटा एक्सप्लोर आउटर गोटे अछि जोटा कि से ताकू स्प्लिट करके यूज करिवो तो सेति पे हम एक्सप्लोर आउटर हम यूज करछु ओके सो बेसिकली तुम यदि हेल्प मारिबो हेल्प एक्सप्लोर आउटर एटा हेल्प आउटर एंड हेल्प देखो नल वैल्यू अछि ओके सो नल वैल्यू को से इंडिविजुअल गोटे गोटे क्रिएट कर दला बट एक्सप्लोड रे से नल वैल्यू हैंडलिंग कर परिबन सो दैट इज द डिफरेंस तो नल वैल्यू अछि एथरे देखो अरे अछि फू बार अछि तो बेसिकली हमें आकु जदी कन्वर्ट करबा से फर्स्ट कोन ताको स्प्लिट कला तो से फर्स्ट कोन कला ना आकु लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट फर्स्ट होची हमर वैल्यूज एमती अछि ठीक अछि सिलेक्ट कला आईडी एन अरे ओके एंड एक्सप्लोड आउटर ए मैप ओके ए मैप ये नन 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 तो बेसिकली से कौन कला ना फर्स्ट तक को एक्सप्लोर करला ओके एक्सप्लोर को ए मैप जो अच्छी हमर ए मैप कोड गला हमर ए मैप होची कॉलम टा ओके वन गोटे वैल्यू देन x1 देन 2 देन 3 नन चारटा कॉलम अच्छी देखो एक्सप्लोर कला पर से कौन कला ना वन वन तापर नल नल को हैंडल कला ओके अगेन से तापर तळको जदी हमें देखिबा से कोन करूची ना अगेन ताको कन्वर्ट करूची एक्सप्लोडेड आउटर सो देन कोन करूची x1 कर देउची एठी कोन करूची फू ना आरे को कला फू बार को गोटे गोटे कला एंड नल को गोटे सेपरेट गोटे कॉलम क्रिएट कर दला ओके आ गोटे थिबो हां राइट नल नल बेसिकली यार ब्लैंक पे गोटे नल क्रिएट कला एंड नॉर्मल नल रो गोटे नल क्रिएट कला ओके बट एक्सप्लोडर सेटा नै एक्सप्लोडर नल वैल्यू को से हैंडल कर परिबन ओके सेति से कोन करना ताको बेसिकली से कोन करना नल वैल्यू को स्किप कर दिए एक्सप्लोड जो गुडा को हमर एक्चुअल वैल्यू अछि ब्लैंक वैल्यू हो नल वैल्यू सेटा से एक्सक्लूड कर दिए एक्सप्लोड बट एक्सप्लोड आउटर करले जदी भी जहार नल अछि इट विल सिंपली कन्वर्ट सो ऑलवेज इट इज रिकमेंडेड कि एक्सप्लोड आउटर यूज करो यदि नल वैल्यू बिकॉज़ यू डोंट नो केतबे नल वैल्यू आसी पारे सो ऑलवेज यूज एक्सप्लोड आउटर ओके जनरली हम एक्सप्लोड यूज करू काहे ना वी एक्सपेक्ट दैट हमर वैल्यू टा सब बळे नॉट नल अछि कंस्टेंट हमर यूज हेछि दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सप्लोड आउटर एक्सप्लोड हमें यूज करू बट एक्सप्लोड आउटर कोन करबो ना से नल वैल्यू को हैंडल करबो बट विथ ओनली एक्सप्लोड दैट विल नॉट that will not convert the null values and that will not basically it will skip the null values explode ओके सो एटा बुझियला एक्सप्लोड हमर स्प्लिट दीटा को डिपेंडेंट ओके स्प्लिट न कले हमको एक्सप्लोड हम बाय डिफॉल्ट अरे रे बढ़िया डाटा अछि देन दैट इज फाइन बट यदि हमर अरे पर डाटा नहीं देन व्हाट यू कैन से दैट ताको हमें कन्वर्ट करेको फर्स्ट फर्स्ट वी हैव टू स्प्लिट इट ओके फर्स्ट हमको कोन स्प्लिट करेको पड़िबो गोटे स्ट्रिंग
स्ट्रिंग को स्प्लिट कला पर हम आउटपुट आरे आसीबो एंड आरे टा को हमर इनपुट एक्सप्लोर पे हमें सब बळे इनपुट टा आरे दरकार मोस्ट ऑफ द थिंग्स वे हैव डिस्कस करछ ए जो फंक्शंस गुडा तमे देखुछ दैट इज आइदर रिलेटेड टू array और दैट इज रिलेटेड टू a dictionary ओके कहीं ना तमरो सिंपल डेटा जदी न आसी कि जदी सी टाइप डेटा आसला तमे ताको हैंडल केमती करबो यू शुड नो बुझेला सर ना कहार डाउट्स अछि हां को एडे में नेस्टेड फंक्शन यूज कर परिबे सर लाइक एक्सप्लोर भीतर में स्प्लिट लिखि परिबे सर इंस्टेड ऑफ माने असाइनिंग टू द न्यू डाटा फ्रेम आमे जदी स्प्लिट को भीतर जदी यूज करबा हे परिबे सर एक्सप्लोर भितर स्प्लिट हां सर हां सर हां एक्सप्लोर भितर स्प्लिट यूज कर परिबो किछि ना यूज कर परिबो कहले ए से सेटे सिंपल स्प्लिटेड कॉलम जोड़ा आछे सेटा आ हाँ गोटे कॉलम डायरेक्टली एक्स्ट्रा डायरेक्टली आछे आपको कॉपी कर दबो कि आ ऊपर तुम एक्सपोर्ट यूज कर दबो ओके दैट इज ओके फाइन यू हबो कैन डू दैट हाँ हाँ नेस्टेड सब पॉसिबल सेटा सब पॉसिबल आउटपुट ऊपर करछ ना बेसिकली मु एक्सप्लेन करिया पई सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन पई आई जस्ट यूज दिस एक्सप्लोर बट आइडियली तुम सेमती लखियो देखो वन परफॉर्मेंस टिप्स दउची कोन तमे जति हमर मल्टीपल कॉलम क्रिएट करियर अछि तमे यूज करछ विथ कॉलम काहे ना विथ कॉलम टा तमे किछरा केस अछि जोथि विथ कॉलम तुमको यूज करिया बाउंड नहले सिलेक्टर तुम यूज कर परिबो सेम जिंस तुम सिलेक्ट करके यूज कर परिबो ओके alias देके गोटे न्यू कॉलम क्रिएट कर परिबो बट विथ कॉलम कोन करछि कि हम गोटे सेपरेट गोटे प्रॉपर्ली गोटे फॉर्मेट रे लिखुछे दैट्स वे आर यूजिंग विथ कॉलम जेतेबेले तुमरो विथ कॉलम यूज करछो आइडियली विथ कॉलम इज परफॉर्मेंस वाइज इट्स नॉट रिकमेंडेड ओके बट जो केसेस रे पॉसिबल नुहे तो डेफिनेटली हमको यूज करिया को पड़े वी आर बाउंड तो ऑलवेज ट्राई करिवो जदी कि मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीपल कॉलम क्रिएट करूछो सबले चेन्ड वाला विथ कॉलम जदि मु यूज करछि डॉट विथ कॉलम सेई टाइप रे यूज करो सो दैट एटा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड पूरा ओके बट जदि तमे गोटे सपोज मु तमे कोन कलो डीएफ विथ कॉलम गोटे स्टेटमेंट लिखिलो ताको गोटे डाटा फ्रेम को असाइन कलो अगेन आउ गोटे सेम डाटा फ्रेम को आउ गोटे विथ कॉलम लिखिलो देन आउ गोटे डाटा फ्रेम को असाइन कलो सेटा होची कोन एटा बेसिकली हम तमरो कोन हबो ना भेरी माने कोन एटा तमरो होची माने परफॉर्मेंस वाइज बहुत इश्यू आसीबो ओके कहना एटा कोन हबो ना बेसिकली कोन एठी होची हमरो कंप्लीट ए कॉलम को हमें स्कैन करछे तो सेम कॉलम को यदि मल्टीपल टाइम्स हमें स्कैन करबा तो इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ इश्यू बट एठी कोन करछे हमें सिंगल टाइम स्कैन करिकि गोटे ये रे लिखि दोची सो दैट हमर किछि इश्यू आसुनी ओके so this is one tip for performance optimization कि rather than using multiple when you are using multiple with column instead of writing in a separate line you should use in a single line okay तो सेमती तमे यूज कर पारो एंड जेमती तमे कहलो कि एक्सप्लोड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि सेई टाइप रो यूज करिया पे एक्सप्लोड ऑफ स्प्लिट कॉलम ऑफ दिस सो दैट तमरो कोन हबो कि डायरेक्टली तमे तो यूज कर दोछो सो दैट बहुत सारा जिंस तमरो माने कोन अननेसेसरी डाटा स्कैनिंग तुमको करिया पड़िबोनी एठी कोन जते थोर हमें विथ कॉलम लेखुचे तते थोर हमर कोन करिया डाटाटा से स्कैन करूची कि कंप्लीट कॉलम को स्कैन करके सी हमको बेसिकली कौन ये जो कॉलम टा को सर्च करूची ये कॉलम टा कोठी अछि एंड से कॉलम रो ये एक्सप्लोर करूची एंड ए न्यू कॉलम रे असाइन करूची ओके सेति पई ये कोन एठी पई से बहुत टाइम लागिवो बट सिलेक्ट रे कोन होछि डायरेक्टली से कॉलम को सिलेक्ट कर दोछि ओके सो दैट इज द डिफरेंस स्कैन करिबा कंप्लीट स्कैन करिबा और गोटे सिलेक्ट करिबा बोथ आर टू डिफरेंट थिंग ओके एटी कोन कहछि ना कंप्लीट टेबल को स्कैन करछि एंड कॉलम टा सर्च करछि पर सेठी कोन डायरेक्टली से कॉलम को ऊपर काम कर दोछि ओके सो दैट इज द डिफरेंस ओके आउ किछि डाउट्स अछि बिटवीन एक्सप्लोड एंड स्प्लिट एंड बोथ आर डिपेंडेंट ओके बोथ आर डिपेंडेंट सेमति नै कि ये करिया पई सो इफ ओके आई विल जस्ट यूज दिस वन मैन okay write a query I'll just use write a spark to okay so basically से कौन करिवो ना by default तमरा गोटे क्रिएट कर देला okay see so if you want to create also you can directly use but I would say don't use this one try करो लिखिया पे okay
So create data frame से कौन कॉल abcd this then it we are creating id and array column, and then we have to use this explode of array column alias element. Okay, so we are selecting the specific columns and we are exploding it. So by default it will create a code for you जोटा कि हमें এটা use करले and it will be generating the data. Okay, similarly मुझको कोई भी next thing is like I'll be using array zip. So basically array zip तमें zip मन अछि how the zip works in Python, anyone remember what is zip? Yes, sir. Means it combine the elements हाँ, combine the elements of two arrays basically ଆମେ list to ଯେତେବେଳେ array. ନଉଥିଲେ ସେଠି କରୁଥିଲେ list ରେ array ଯେତେବେଳେ zip use କରୁଥିଲେ so first element of array list 1 would be mapped to the first element of array 2, right? ସେ type ର ହଉଥିଲା. So similar way also array zip ସେଟା ଯାହା ବି କରୁଥିଲା same thing the array zip will work. Okay, so if you'll see I'll just write it out because more for examples nahi I'll pass to use on this one. Okay, array zip. Okay, okay, so basically से कौन कला मुझे accept करी कि कुछ generate कर ली then मोटे कौन करी भी देखो I'll just do this one with column array of column of numbers and basically okay से एठी output हमरो कौन दबा I'll generate it basically दीटा array अछि right. Hmm. array zip okay array zip is not defined. Why it is the x will oh array zip. Okay, arrays chip. से कहले कौन टा प्रॉब्लम कहीं आछे हाँ करेक्ट तो अछि arrays chip. ओके array chip में ଜିତେନ ସାର୍ arrays ଏରେ chip ମାନେ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁଲ ଦେଇ ଦଉଛି। AI ଦଉଛି AI ତ ମାନେ ସେ କଣ 100% କି AI ସବୁବେଳେ ହଁ 70-75% ପିଲା ପିଲା କରେକ୍ଟ. ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିବ ମାନେ ପୁରା 100% ୟୁ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହା ଦଉଛୁ କରେକ୍ଟ ତମେ ମାନେ ଖାଲି ବୁଝିବା ଦରକାର। AI ଟା ସବୁବେଳେ ତମର ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟା ଠିକ ଦବ ଏଣ୍ଡିଂ ଟା ଠିକ ଦବ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ କରୁଛ that will be completely yours. ତମ ଲଜିକ ତମ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ସେମାନେ AI କିଛି ଜାଣିନି. ଓକେ ବିକଜ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଷ୍ଟମାଇଜ ଲଜିକ ତମେ ୟୁଜ କରୁଛ ସେଟା ତମର ତମ ବ୍ରେନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ତମ ଆପ୍ରୋଚ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ. ତମକୁ ଏଟା କ୍ରିଏଟ କଲା ସିମ୍ପଲ ଡେଟା ଫ୍ରେମ ତମକୁ ଦେଇଦବ କି ଜିପ୍ କଲା ଏଟା ତମକୁ ଦେଇଦବ ବଟ ତା ଭିତରେ ତମେ ଲଜିକ ଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ ସେଟା ତମକୁ କେହି ଦେବେନି. ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଥିଙ୍କ କି କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା ବଟ ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଟା ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି କି ମାନେ ମତେ କୋଉ ୱେ ରେ ଆମକୁ ଆପ୍ରୋଚ ଟା କେମିତି ୟୁଜ କଲେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆଉଟପୁଟ ପାଇବି ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମ ଉପରେ. ଓକେ ତ ସବୁବେଳେ AI 100% ବି ନୁହେଁ ଇଭେନ 80% ବି ନୁହେଁ 70-75% କରେକ୍ଟ 25% ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଥିଙ୍କ. ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ଟିକେ ଦେଖିବ କି କଣ ଏଟା ଆଉଟ ବହୁତ ସାରା ତ ରଙ୍ଗ ବି ଦିଏ. ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଦେଖିଛି ରଙ୍ଗ ଆଉଟପୁଟ ଦଉଥିବ ବଟ ଏଗେନ ମୁଁ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବି ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବି. ଓକେ ତ AI ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିଲାଏ ହବନି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଉ. ଓକେ ସୋ ଏଠି କଣ ହେଲା ନା ୟୁ ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆରେ ଜିପ୍ ୟୁଜ କରୁଛ ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆରେ ଅଛି ବଟ ତାକୁ ଜିପ୍ କଲେ କଣ ୱାନ୍ ଟା ମ୍ୟାପ ହବ ୱାନ୍ ଏ କୁ ଟୁ ଟା ବି କୁ ଲାଇକ ତ ଏଠି ସେ କଣ ହେଇଗଲା ବେସିକାଲି ସେ ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ଦଉଛି ନମ୍ସ ଅଫ ୱାନ୍ ଲେଟର୍ସ ଅଫ ଏ ନମ୍ସ ଅଫ ଟୁ ଲେଟର୍ସ ଅଫ ବି. ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାପ କରିଦେଲେ ଆରେ ଜିପ୍ କୁ ତ ନମ୍ସ ହେଇଗଲା କଣ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ କଲମ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ 1 କମା ଲେଟର୍ସ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା ଏ ଦିଟା ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ କନଭର୍ଟ କରୁଛି. ଓକେ ଦେନ୍ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା and letters similarly ଏଥିରେ କଣ ହେଲା nums of 3 କମା letters of c ହେଇଗଲା. ତ ବେସିକାଲି ସେ କଣ ଦିଟାକୁ ଜିପ୍ କରୁଛି ବଟ ଯେହେତୁ ଏଠି କଲମ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଆମର କଣ ସିଙ୍ଗଲ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା
ସେଥିପାଇଁ କଣ 1 କୁ a କୁ a ରେ ମ୍ୟାପ କରୁଥିଲା 2 କୁ b ରେ ମ୍ୟାପ କରୁଥିଲା ବଟ ବିକଜ ଏଠି ଗୋଟେ କଲମ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ array zip ଟା କଣ କରୁଛି ନା ସେଠି ଏଇ ଫର୍ମାଟ ରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି ଓକେ ନମ୍ସ କଲମ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 1 କୁ ମ୍ୟାପ କଲା ଲେଟର୍ସ ର a କୁ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ଏଟା ମିଳିଲା ଦେଖ 0 0th ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଟା ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଏଟା ସିମିଲାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ଏଠି ବି 0th ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଣ ହବ 0th index eta और first index eta okay so this is the work of array zip arrays zip okay so this is the thing you have to know then ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସପୋଜ ମୁଁ କହିବି କି ନାଇଁ ମତେ ଏମିତି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍ ମତେ ଯଦି 1 a ଦରକାର କୁହ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ମନେକର ଆମର ଏଠି array ରେ ନଥାନ୍ତା ତ ସାର୍ ଆମକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ନା ଜିପ୍। କରେକ୍ଟ 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 ଓକେ ୟା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇନପୁଟ ହଉଛି ଆଜ ଆନ୍ ଆରେ ସବୁବେଳେ ଆରେ ଜିପ୍ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଇନପୁଟ ଟା ଆରେ ତମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ନବ ତମକୁ ସେ ଏରର ଆସିବ ତ ଏଥିପାଇଁ ବି ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଯାହା ବି ପଡିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପାଇଁ ଇଟ ସୁଡ ବି ଇନପୁଟ ଆନ୍ ଆରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟା ଆରେ କୁ ହିଁ କରିବ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦରକାର ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଣ୍ଟିଜର କୁ ତମେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବନି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଦରକାର ସୋ ୟୁ ସୁଡ नो କି କାହାର ଇନପୁଟ ଟା କଣ ହବା ଦରକାର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ ଇନପୁଟ ଡାଟା ସୁଡ ବି ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଡାଟା ଟାଇପ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପାଇଁ ଇନପୁଟ ଡାଟା ସୁଡ ବି ଏ ଆରେ ଡାଟା ଟାଇପ ଆରେ ଜିପ୍ ପାଇଁ ଦିଟା ଆରେ ଦରକାର and that should be array only ଆଉ କିଛି ହବା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଓକେ ସିମିଲାରଲି କ୍ରିଏଟ ମ୍ୟାପ ଯଦି ଆମେ କରିବା କ୍ରିଏଟ ମ୍ୟାପ ମାନେ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁଜ କୁ ମ୍ୟାପ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଓନ୍ଲି 1 ସହିତ 2 କୁ ମ୍ୟାପ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଏଠି କଣ ଆରେ କୁ ଆରେ ମ୍ୟାପ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ଆରେ ଜିପ୍ ଆସୁଛି ବଟ ମୁଁ କହିବି କି ମୋର ଦିଟା କଲମ ଅଛି କି ଭ୍ୟାଲୁ କଲମ କୁ ତ କନଭର୍ଟ କରିବି ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁ କୁ ମଲ୍ଟିପଲ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇପାରିବନି ଓକେ ତ ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ଏଠି ଆମର କଣ ମ୍ୟାପ ଅଛି ହଁ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି କହିବି କି ଲାଇକ ମତେ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ ଆଉ ଏହା ଭିତରକୁ ମ୍ୟାପ କରିବାର ଅଛି ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ ଆଉ ଆଡିଶନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ସୋ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ ଓକେ ସୋ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ଆଇ ଡୁ df of chip में कौन आसला हमर df आसला डॉट with column create map column total duration okay comma column ଆମେ additional information info okay ଦେଖିବା ଏଟା କଣ ଆସୁଛି column name may be ଟିକେ different ଥିବ okay okay total duration ନାହିଁ I'll just copy this one এটা হচ্ছে total stops not duration total stops additional info I info ରେ এটা capital এটা capital अरे total stops df नहीं कि ठीक हाँ df total stops additional information ठीक ଅଛି ତ ଏଠି କାଇଁ ଆସିଲାନି letters ଓ ଆଉ ଗୋଟେ df ଏଠି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା 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 I think I just did a mistake okay fine again ଆସିଲା get stop okay null map key ओके से कहुछि कि null map key cannot use as a map key null value ओके एठी null अछि राइट दैट्स व्हाई से मैप करि पारुनी null अछि दैट्स व्हाई we are not So able to we map can it take like five rows, take five. हाँ 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 that is what we can do फिल्टर कर दो ठीक
ଆଉ ଥରେ ବି null ଅଛି କି? ଆଚ୍ଛା, null values total stops is also additional info भी हमको null भी କରିବାକୁ ପଡିବ। Return is not null. Okay. Function object has no object expr. Hmm. Hmm. सर इज नॉट नल ଟା ଟିକେ additional info ପାଖରେ parenthesis ଦିଏନି। अच्छा, करेक्ट। Hmm. Okay. So basically ଆମେ ଦିଟା values କୁ କରିବାର ଅଛି, then we can create like this. Okay, you can create like this। ସେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା ନା two stops no info, two stops no info, then we can get it। Okay, so basically କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଯଦି values ଦିଟା ଅଛି ତାକୁ ମ୍ୟାପ୍ କରିବାର ଅଛି, then we can write like this। ଯଦି ଏଥିରେ array ଅଛି ତାକୁ ଯଦି convert କରିବାର ଅଛି, then we have to use array zip। Okay, there are two difference। create map ହଉଛି ଦିଟା values column ଥିଲେ, column ଦିଟା column କୁ basically simple column values column ତାକୁ ଯଦି map କରିବାର ଅଛି, then we have to use array, you have to use create map। ଯଦି ଏଟା array column ଅଛି ତାକୁ ଯଦି convert କରିବାର ଅଛି, then we have to use this array zip। ଠିକ ଅଛି, this is the difference between these two। ଦେଖିଲେ ତମେ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଏଟା only single value ରହିଲା। ତ ଆକୁ ଯଦି convert କରିବାର ଅଛି, then we can simply use this create map। but ଯଦି array ଅଛି we have to use array zip। okay, ବେସିକାଲି ଏଟା ହଉଛି ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ତମେ ଡେଟାଟା ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ଇଟ ଅଲୱେଜ ସେଟା ତମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରମ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ ହଉ ଏଗୁଡା ସବୁ ମୋଷ୍ଟଲି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଜିନିଷ, ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଟାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମେ ବି ତମର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ ରେ କି ଡିକ୍ସନାରୀ ଫର୍ମାଟ ରେ ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ରେ ଏନି ଫର୍ମାଟ ରେ ଆସୁଥିବ, ତ ତାକୁ ତମକୁ କ୍ଲିନ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲିଟ ଯାହାହେଲେ ଦରକାର। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କେସେସ୍ ତମ ସ୍ପ୍ଲିଟ ଦରକାର, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଡାଟା ଗୁଡାକ ତମର ସିଙ୍ଗଲ ଫର୍ମ ରେ ଆସୁଥିବ। ତ ସେ ଫର୍ମାଟ ରେ ତମେ ତ କନଭର୍ଟ କେମିତି କରିବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତମର ମୋଷ୍ଟ କମନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ହଉଛି ହାଉ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଯୋଉଟା କହିବାକୁ ଗଲେ। ଓକେ, ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଗୋଟେ ତମର ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କଲମ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ତମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ତମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି କେତେଟା ୱାର୍ଡ ଅଛି ଇଚ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ, ସେଇ ୱାର୍ଡ ଟା କେତେ ଥର ଅଛି, ସେଇଟା କାଉଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ସେଇଟା ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କେମିତି ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ କରିବ ତାକୁ, ତ ତମେ ତାକୁ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିଦବ। ବେସିକାଲି ତମେ କଣ କରିବ ନା, ତମେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମକୁ ଯାହା ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତମର ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲ। ସ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ ସେ ଗୋଟେ ଆରେ ଦେଇଦେଲା ତମକୁ, ତାପରେ ସେ ଆରେକୁ ନେଇକି ତମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କରିଦେଲ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କଲା ପରେ ତମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ କରିଦବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ର କାଉଣ୍ଟ ତମକୁ ମିଳିଗଲା। ओके, तो दिस इज द बहुत थोड़ा क्वेश्चन टा पचार बिकॉज एरा हूँ बेसिक क्वेश्चन जोटा कि डेटाब्रिक्स रे अच्छी, डेटाबेस डॉक्यूमेंटेशन वर्ड काउंट प्रॉब्लम। ओके, बट यू शुड नो एटा केमिति आइडेंटिफाई, बिकॉज एटा सब इंटरव्यू रे बेसिक क्वेश्चन पचारନ୍ତି। ओके, सो आई विल चेक टेल यू वर्ड। जितने सारे टास्क दे दियो पिलानु करिवे। ओके, एटा हूँ वर्ड काउंट प्रॉब्लम। तुम एटा कोन करबो कि सपोज गोटे डेटा एमती नबो। ओके, आई विल टेल यू। सपोज तमरो कस्टमर नहीं गला। ओके, कस्टमर आईडी नेला। ओके, कस्टमर नेम नेला। ओके, कस्टमर नेम नहीं गला। ओके, देन तमरो रिव्यू किछि गोटे रिव्यू तमे ऐड करो। राइट, 10टा एमती रेकॉर्ड नहीं जाओ। ठीक अछि, 10टा एमती रेकॉर्ड नहीं जिवो। एंड तापर कोन करिवो ना, तमे वर्ड काउंट माने रिव्यू अनुसार, रिव्यू माने कोन, तमे डेफिनेटली गोटे सेंटेंस दोचो, किछि करचो। राइट, से सेंटेंस रे जेतेटा तमे वर्ड यूज करचो, सब वर्ड रो काउंट केते थर में यूज करचो, तमे सेटा आइडेंटिफाई फाइंड आउट करियार अछि। एंड एटा होची कंप्लीट डेटा सेट रे, इट्स नॉट लाइक ए सिंगल लाइन रे, सिंगल रो रे। तो सेटा आइडेंटिफाई करियार अछि। ओके, तो सेटा केमती बाहर करिवो, आई विल टेल यू, माने कहि देबी अप्रोच, बट यू हैव टू ट्राई दैट। फास्ट तमे कोन करिवो ना, रिव्यू टा को कोन करिवो, फास्ट तमे ताको स्प्लिट कर देला। ओके,
ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ତମର କଣ ଆରେ ହେଇଗଲା। ଆରେ ହେଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ କଲ କି ଏକ୍ସପ୍ଲୋଡ ଆଉଟର କରିଦେଲ, ଯାହା ବି କଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ତମ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ କଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୋ ରେ ସେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲା ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ କୁ। ଦେନ୍ ତମେ କଣ କରିବ ନା ତାପରେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଅପରେସନ, ଗ୍ରୁପ ବାଇ ତ ତମେ ଜାଣିନ ମେ ବି, ବଟ୍ ଟିଲ୍ ଏତିକି କରିଥାଅ। ଓକେ, ଗ୍ରୁପ ବାଇ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଏତିକି ତମେ ଟ୍ରାଏ କର। ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଟା ମେ ବି ମୁଁ କହିନି, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଆଣ୍ଡ ତମେ ଯଦି ବି ଜାଣିନ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଭଳିଆ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବ। କହିଥିଲି କେମିତି ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଭଳିଆ ୟୁଜ କରିପାରିବ। यस सर। ହଁ ସେଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ परसेंटेज କରିପାରିବ। एसक्यूएल नॉलेज स्पार्क डॉट एसक्यूएल। करेक्ट करेक्ट ओके, ସେମିତି ତମେ ୟୁଜ କର। ବଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ଟ୍ରାଏ କର, କାରଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ ଏଟା କରଲି ଆଭେଲେବଲ, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ପାଇସ୍ପାର୍କ ରେ ଆଭେଲେବଲ। ତାପରେ ତମେ ଗ୍ରୁପ ବାଇ ଟା ତମେ ଯେମିତି କରୁଛ କର, ଦ୍ୟାଟ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଗ୍ରୁପ ବାଇ କଲା ପରେ ତମେ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡ ର କାଉଣ୍ଟ ଟା ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତମେ କର ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କାରଣ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରନ୍ତି, ହାଉ ୱିଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତମେ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ କେମିତି ବାହାର କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଜି ୱାନ୍। ବଟ୍ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଟା ଉପରେ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେବଲ ଡାଟା ଅଛି, ତମକୁ ତା ଉପରେ କେମିତି ତମେ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ବାହାର କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅ କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୋ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ତମ ପାଇଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଟା ଟ୍ରାଏ କର, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଆଉ ଏଇ ଦିନଟା ସବୁ ଜାକ ତମେ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଟାସ୍କ। ଟାସ୍କରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଫାଷ୍ଟ କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ନବ, କଷ୍ଟମର ଆଇଡି କଷ୍ଟମର ନେମ୍, ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ବି ମେ ବି ଏଟା ହେଇପାରିବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ, ଜଷ୍ଟ ଏ ସେକେଣ୍ଡ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ। generate a data set, data set କଣ କରିବି, having customer id, customer name, okay, then customer review, ଆଉ 100 rows। ଦେଖିବା ଏଟା ଜେନେରେଟ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। I have never tried this one। ନାଇଁ, ସେ କଷ୍ଟମର ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ କଲାନି, ରାଇଟ୍। ସେ କଣ କଲା ନା ରିଭ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟ ଫର ଦ କଷ୍ଟମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କଷ୍ଟମର ଆଇଡି। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ କଷ୍ଟମର ରିଭ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ କରିଦେଲା। ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଫାଇନ୍। ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡେଟା ସେଟ୍ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଆଜି। 100 ନେଇ କରିଦେଇଛି, ମାନେ 100ଟା ହଁ ଡେଟା ହଁ, ପକେଇଲି। ଏଇଟା ସେମ୍ ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ସବୁର ସେମ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ କଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟ ଫର କଷ୍ଟମର ତାପରେ ହଉଛି କଷ୍ଟମର ଆଇଡି। ତ ଇଟ ୱିଲ୍ ବି ଓନଲି 5 ୱାର୍ଡସ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମକୁ 20-30 ୱାର୍ଡସ୍ ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କେମିତି ହବ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ସମ୍ ଜୋମାଟୋ ଡାଟା କି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଡାଟା ଦେଇଦେବି ତମକୁ। ଓକେ, ସେଥିରେ ରିଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଦେନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ନହେଲେ ତମେ ବି ନର୍ମାଲି 10ଟା କି 20ଟା ରୋ କ୍ରିଏଟ କରିଦିଅ। ଓକେ, ମାନେ 4-5ଟା ଏମିତି ରିଭ୍ୟୁ ଉଠେଇଦବ ଇଏରୁ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାକୁ ବି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇସ୍ୟୁ। ଠିକ ଅଛି। यस सर। ଏଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର, ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲୋରଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ କେସେସରେ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଏଇ ଦିଟା ୟୁଜ କରିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଓକେ, ଫ୍ୟୁ କେସେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ତମ ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକା ଡିପ୍ ଲେଭେଲକୁ ଗଲ, ଓକେ, ତମେ ସେଟା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଅଛି ଆମର ଆରେ ହଉ ଜିପ୍ ହଉ, ଓକେ, ଏଇ ଦିଟା ତମେ ୟୁଜ କରିବ। ବଟ୍ ଏଇ ଦିଟା ସବୁ କେସେସରେ ୟୁଜ କରିବ। ସୋ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ। ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ଡ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ସେପାରେଟ ରୋ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ହଉଛି ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍। ଓକେ, ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ ଟୁମରୋ ଅଲସୋ। ତ ମ୍ୟାପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଟା କଣ ହଉଛି ନା, ଏଠି ଆମର କଣ ଆଉଟପୁଟ ଆସିଲା, ଗଲା ଆମ ଆଉଟପୁଟ କାହିଁ, ଆଉଟପୁଟ ନାଇଁ ଏଠି ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଠି କଣ କଲା କ୍ରିଏଟ ମ୍ୟାପ୍ ଆରେ ଜିପ୍। ମୁଁ ଆରେ ଜିପ୍ ଟା କୋଉଠି କରିଥିଲି, ଏଟା ହଉଛି ଜିପ୍। ଓକେ, ଆରେ ଜିପ୍ ଏଠି। ଓକେ फाइन। ओके, सो बेसिकली जो array zip होची ना, मो सपोज एटा को df zip कर देली। सपोज मु एठी कोन करबी, फॉरगेट अबाउट दैट। सपोज मु एठी कोन करबी ना, df ऑफ zip, ओके, डॉट विथ कॉलम यूज करली। देम होची कोन हमर एटा होची मैप वैल, जदी सपोज यूज करली,
ओके फ्रॉम अरेज में मैप फ्रॉम एंट्रीज यूज करिकी देन मु ताको यूज करिवि कॉलम जिप्ट ओके सपोज कॉलम जिप्ट अछि ठी जिप्ट ओके ठीक अछि डिस्प्ले ओके सी नाउ द आउटपुट तमे फास्ट कौन कल फास्ट डाटा तमर 1 2 थिला 1 2 ओ ए बी थिला ताको तमे arrayzip यूज करके कौन कल कि एई फॉर्म में कन्वर्ट कल नम्स ऑफ 1 लेटर ए नम्स ऑफ होची 2 लेटर्स बी तापर मते मते आइडियली कौन दरकार मते दीटा वैल्यू को मैप करिया दरकार एटा होची की एटा होची कॉलम वैल्यू एटा होची की एटा होची वैल्यू ताको मु ए यूजिंग मैप फ्रॉम एंट्रीज ताको मु कन्वर्ट कर देली 1 ए 2 बी ओके दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट ठीक अछि तो मैप फ्रॉम एंट्रीज कौन करे ना ये सब बड़े जो भी आरे अछि एटा होची आरे ऑफ जो ई फॉर्मेट रे डाटा हमर थिबो एटा होची कोन हमर फॉर्मेट आरे फॉर्मेट बट हमर वैल्यूज टा कोन अछि गोटे डिक्शनरी फॉर्मेट रे अछि एटा होची आरे फॉर्मेट बट वैल्यूज टा हमर डिक्शनरी फॉर्मेट अछि देन से कोन करूची ना ए जो डिक्शनरी फॉर्मेट को जो नै की से कोन करूची ना वैल्यू गुडा को मैप कर दोची ए आ वैल्यू को ए वैल्यू को मैप करूची बेसिकली 1 टा होची ए 2 टा होची बी दैट इज यू आर मैपिंग फ्रॉम दिस एंट्री ईच एंट्री जो होला एटा गोटे एंट्री एटा एंट्री तो ईच एंट्री को नेकी गोटे को मैप कर दोची ओके जोटा कि हमर डिजायर्ड आउटपुट सपोज तुमको किए भी पचारे कि वो भी यूज केस दरकार तो सपोज तुम दीटा कॉलम अच्छी एंड दीटा कॉलम जो अच्छी तुम ताको गोटे कॉलम रो की आ गोटे कॉलम रो वैल्यू तुम सेही फॉर्मेट रे कन्वर्ट करया चाहछो देन वी कैन सिंपली डू दैट ओके इट्स ऑब्जेक्ट इट्स 1a 2b इट्स सिंपली 3c एंड 4d ओके I think you got it. Like, what is the difference from map from entries? So you are using arraygip. Arraygip kala par hi whatever the output you will be getting, that is nothing but the input for this map from entries. So map from entries टा completely dependent on arraygip. ओपरे ओके जदि भी नहीं बट तमरा इनपुट टा एमती ए टाइप रो हबा दरकार इट्स ए लिस्ट एंड ए जो कॉलम गुडा को इट शुड बी द सेम ए टाइप रो इनपुट हेले देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस मैप फ्रॉम एंट्रीज एंड इट विल गिव यू द करेक्ट आउटपुट जेमते हमर लिस्ट रे करथिले लिस्ट दीटा लिस्ट को मैप करथिले एटा एभला आउटपुट पाउथिले ना सिमिलर टू दैट एटा भी सेही टाइप रो आउटपुट तुमको दबो ओके एटा बुझियला तीनटा सर जिंस को सर एक्सप्लोर ପାଇଁ ଯେମିତି ଏରେ ଦରକାର ପଡୁଥିଲା ସାର୍ ଏଥିପାଇଁ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦରକାର ପଡୁଛି ସାର୍ यस डिक्शनरी ई फॉर्मेट रे दरकार ओके an array of dictionaries we can say array रे हमर ଠିକ कोन ଅଛି एटा होची हमर 0 होची की एटा होची 1 होची की बट द वैल्यूज ता अछि डिक्शनरी फॉर्मेट रे ଠିକ ଅଛି ओके ए टाइप रो इनपुट दरकार सो मे बी तुमको बहुत सारा मे बी इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आसी पारे ओके कि तमरो सपोज गोटे डिक्शनरी अछि ए डिक्शनरी वैल्यू अछि बट ए वैल्यू रा सबले सेम अछि सपोज ए टाइप रे तमरो वैल्यूज ता अछि तमे कोन करछो कि आकु मते इंडिविजुअल कॉलम रे एक्सट्रैक्ट करियर अछि माने नंबर को गोटे कॉलम करियर अछि लेटर को गोटे कॉलम करियर अछि ओके हाउ विल यू डू दैट वाइस वर्सा आसी पारे ओके तम से डायरेक्टली इंटरव्यू पचारे कि योर डाटा इज इन दिस टाइप ए टाइप रो डाटा तमरो अछि बट तमे कहबो कि याकू गोटे फ्लैट करिकी ईच कॉलम और वैल्यू रे कन्वर्ट करिया पे नम्स टा गोटे कॉलम लेटर्स टा गोटे कॉलम हबो नम अंडर रे जहां भी नम रो वैल्यू अछि सेटा रहइबो लेटर्स अंडर रे जहां भी लेटर्स रो वैल्यूज अछि सेटा रहइबो सो हाउ विल यू कन्वर्ट दैट सेटा टिके भाबो काली हम डिस्कस करिवि सेटा ओके बिकॉज़ ए जिंसटा हबो इंपोर्टेंट एटा केमती कन्वर्ट करिवो एंड सेकंड थिंग इज ए वैल्यू को केमती आनम दीटा को हम अरेजिव कला पर हमको ए वैल्यू मिलुची बट ताको रिवर्ट केमती करिवो नंबर्स और लेटर्स को दैट इज आल्सो नीडेड सबले माने कोन फर्स्ट दीटा को सबले जानिथिबो केमिति हमें कन्वर्ट करूचे एंड केनता को रिवर्ट करिवा बोथ द थिंग्स यू शुड नो को फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन माने ମାନେ जो नॉर्म्स और लेटेस्ट स्पेशल ग्रुप हाँ ସେଇଟା एटा कहली ପଚାରୁଛି कि एटा होचे कि फर्स्ट क्वेश्चन होची सपोज तम डाटाटा ई टाइप रो अछि ओके तमे ताको रिवर्ट केमती करियो माने नंबर्स अछि एटा कोन 1 2 1 2 अछि ना मते किंतु करियार अछि कि नंबर्स गोटे कॉलम ता भितरे 1 2 3 4 जाय वैल्यूज सेटा लिखियार अछि देन लेटर्स गोटे कॉलम ताकू ए बी सी डी जहां भी वैल्यूज ताकू लिखिया पे ताकू तमे केमिति कन्वर्ट करियो
ओके अंडरस्टूड यस सर यस ସେଇଟା ତମେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିଲ ତ ଏଇ ଫର୍ମକୁ କେମିତି ଆଣିବ ଦିଟା ଆରେ ଥିଲେ ହିଁ ଏଇ ଫର୍ମକୁ ଆଣିପାରିବ ତମେ ଠିକ ଅଛି ଏ ଦିଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର କାଲି ମୁଁ ଏଇଟା ଡିସ୍କସ କରିବି ବଟ୍ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କାଲି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଏଇ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଏଇଟା ନୁହେଁ ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ଓକେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ବେସିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କାହିଁକି ୱାର୍ଡ କାଉଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବ କଣ କରିବ ଏଇଟା ବେସିକ ପାଏସ୍ପାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୋ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ନୋ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ତମେ କରିପାରିବ ଇଜିଲି ଅଲଗା ୱେ ଅଛି ବଟ୍ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ ଟିକେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ୟୁଜ କରିବା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଟ୍ରାଏ କର କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ତମେ ୟୁଜ କରିବ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟା ତମକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ଏଇଟା ଦେଇ ଦଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତମେ ଟ୍ରାଏ କର କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଓକେ ଯାଇ ପାଇଥାଉ ଠିକ ଅଛି ଓକେ କାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯାହାର ବି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି କାଲି ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିଦବା